हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कब और कैसे मुझे एपिलेप्सी अटैक स्टार्ट हुए और आज तक मैं किस तरह से एपिलेप्सी के साथ जी रही हूँ। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2007 में, जब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ऑपरेशंस का आगाज हुआ तालिबान के अगेंस्ट। सबसे बड़ा जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 2007 में हुआ था लाल मस्जिद के खिलाफ इस्लामाबाद में, और यहाँ से ही कहानी स्टार्ट होती है। मेरा जो है आर्मी बैकग्राउंड है, तो उस तरह से मुझे भी जोश और जज्बा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी सोशल मीडिया पे। मैं ओपनली मैं आर्मी ऑपरेशंस के सपोर्ट में बोल रही थी, मगर कुछ ऐसे लोग भी थे मेरे इर्द गिर्द जो कि तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, और हमारी जो जवान थे उनको नहीं, उनके खिलाफ थे, और यहाँ तक खिलाफ थे कि वो उन्हें शहीद नहीं कह रहे थे, जबकि वो तालिबान को शहीद कह रहे थे कि वो सही कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड शरिया लेके आ रहे हैं। उसमें काफ़ी रिलीजियस पार्टीज भी थी और कुछ ऐसे लोग भी थे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स तो थे, आर्मी ऑफिसर्स, मगर वो तबलीग की जमात में भी थे। ऐसे भी लोग थे जो ज़िया की पैदावार से आए थे। तो मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव थी उन दिनों में, बट मेरा जो भाई जो था, बड़ा भाई, वो ऑन फील्ड एक्टिव था और वो सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशंस को। 2008 में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट होता है, सर पे चोट आती है, मगर बाद में जब टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होता है, या उसमें मेरा कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आती, सब क्लियर होता है। फिर आता है 2009, जब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है हमारे मुल्क में, और वो इंसिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और वो ये होता है कि ड्यूरिंग आर्मी ऑपरेशन तालिबान 4 SSGs कमांडोज को किडनैप कर लेते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं, और वो मीडिया पे आ जाती है। फिर देन उसके बाद उनको बीहेड कर दिया जाता है बहुत ही बेदर्दी से। वो जो वीडियो थी जो मीडिया पे रिलीज़ हुई थी, वो बहुत अरसे तक चलती रही हमारे चैनल्स पर, और मुझे वो बहुत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैं वो देखती थी और मुझे बहुत ज़्यादा उसमें ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती थी, बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी मुझे तालिबान के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो एक दिन जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, सेकेंड ईयर में मैं थी, यानी कि 12th क्लास में, टीवी के सामने बैठी हुई थी दूसरे रूम में, और उस वक्त एक चैनल पे वही वीडियो दोबारा से चल रही थी, और एकदम पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी बॉडी पार्ट्स अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। मेरा हाथ, मेरी शोल्डर्स, मेरे पाँव और सब कुछ, मैं बोल नहीं पा रही होती। मेरी ऐसा लगता है मेरी ना जो ज़बान है वो बस कहीं दब गई है, और मेरी ऐसा लगता है कि मेरी जो सर है वो कट गया। तो मैं उसके बाद मेरी आंखों में के अंधेरा आ जाता है और मैं गिर जाती हूँ। मैं आधे घंटे तक बेहोश रही। बीच में पहली दफ़ा बीच में मेरा भाई आया, और मेरा भाई ने सोचा कि पता नहीं, आई थिंक लगता है सो गई है। फिर 15 मिनट बाद फिर दोबारा मेरा छोटा भाई आया, और उसने देखा कि मेरे मुंह से खून निकल रहा है, और मेरा बेडशीट है वो खून से भर चुकी है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गया था, और पैनिक में उसने मेरी अम्मी को बुलाया, शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो फरहीन को क्या हुआ है। अम्मी भाग के आई हैं रूम में, और उन्होंने मुझे ना उठाने की बड़ी कोशिश की, और ना जब थप्पड़ थोड़े से मारे कि मैं ना होश में आऊँ। तो थोड़ा मैं होश में आई थी, बट जब मैं पूरी होश में आई, मुझे ये सिर्फ इतना पता चला कि मैं उसमें रो रही हूँ। मुझे जब मैं होश में आई हूँ, और मैं रोई जा रही हूँ, वॉमिट कर रही हूँ,
اور اس وقت تک میری امی نے ایک فیملی فرینڈ تھے ان کو بلا لیا تھا، اس کو مجھے پھر ہاسپٹل لے کے گئے. ہاسپٹل میں رہی کافی گھنٹوں تک، پھر میں گھر آئی. اور پھر بعد میں مجھے امی نے بتایا کہ تم جب رو رہی تھی تم چیخ رہی تھی اس دوران کہ جی پاکستان کو بچا لو، پلیز پاکستان کو بچا لو. تو وہ آف کورس میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی اور بہت نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی. 2 ہفتے بعد یہ ہوا، پھر دوبارہ اٹیک ہوا مجھے ایپیلیپسی کا. اور اس وقت میں وہی ویڈیوز دیکھ رہی تھی، کچھ تصویریں تھیں، گرافک ویڈیوز اور تصویریں تھیں ہماری جو جوان شہید ہوئے تھے. اور میں دوبارہ سے مجھے اٹیک ہوا ہے اور میں نیچے گر گئی. اور میں اس وقت کانپ رہی تھی اور کمپیوٹر کی تاروں کے ساتھ ہی میں گری تھی. تو میری امی کو لگا کہ پتہ نہیں کوئی کرنٹ لگا ہے، تو اس لیے میں ہل رہی ہوں. تو امی نے فوراً کمپیوٹر کو ڈائریکٹ بند کیا، مجھے اٹھایا اور بیڈ پہ لٹا دیا. اس کے بعد میرا پراپر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. 2 اٹیکس ہوئے اور اس دوران 2009 میں پھر میرا پراپر میڈیکیشن اسٹارٹ ہو گئی. یونیورسٹی میں آئی، یونیورسٹی میں نے اپنی روٹین بھی چینج کر دی تھی. میں ویڈیوز نہیں دیکھتی تھی، اب میں دور ہو گئی تھی ان چیزوں سے. آپریشنز اور کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں میں نیوز دیکھنا بند کر دیا تھا. اس دوران میں نے کے پاپ سننا اسٹارٹ کر دیا تھا، اور کے پاپ نے بہت زیادہ میری ہیلپ کی میری یہ انزائٹی اور یہ ایپیلیپسی اٹیک کو کنٹرول کرنے میں. کیونکہ ایپیلیپسی کا جو ون آف دی کاز یہ بھی ہے کہ جب آپ کو انزائٹی ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ ہی اسٹریس آپ لیول اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کو اٹیک ہوتا ہے ایپیلیپسی کا. اور کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں سی پی پیدا ہوئی ہوں تو میرا برین ویسے ہی کمزور ہے. 2012 کے بعد مجھے کوئی اٹیک نہیں ہوتا، میری دوائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. مگر 2016 میں مجھے کوریا جانے کا موقع ملتا ہے. ایک کمپٹیشن میں حصہ لیتی ہوں اور میں وہاں پہ جا کے فائنل میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. جب میں پاکستان آتی ہوں اس کے بعد تو مجھے دوبارہ سے اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں. اور جو میرا جو یہ فیز تھا، فیز 2، وہ بہت زیادہ سویئر تھا. کیونکہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان سے باہر نکلی تو مجھے ایسے لگا کہ میں جنت میں داخل ہو گئی ہوں، اور مجھے ایسا لگا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں، ایک پنجرے سے باہر نکل گئی ہوں. اور میں پھر دوبارہ اس پنجرے میں جب میں واپس آئی تو مجھے ایسا لگا میرا دم گھٹ رہا ہے پاکستان میں، مجھ سے سہا نہیں گیا. اور کچھ اور بھی چیزیں چل رہی تھیں میری پرسنل لائف میں. تو پھر دوبارہ سے میرا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا، دوائیاں چینج کی گئیں. اور 2017 میں ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے مشال خان کا. یہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایس کام پڑھ رہا تھا، اور وہ خیبر پختونخوا میں ایک یونیورسٹی تھی، اس میں نیوز اسپریڈ ہو گئی کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اور اس کو موب لنچ کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا. اور وہ رشیا سے پڑھ کے آیا تھا. وہ مجھ سے سہا نہیں گیا، بہت ہی اسٹریس پہ تھی، انزائٹی میرا لیولز بہت زیادہ ہائی تھے. اور یہ پھر انسیڈنٹ آ گیا. اور پھر اس کے بعد میرے جو ایپیلیپسی اٹیکس ہوتے رہے 2017 میں، وہ بہت زیادہ سویئر تھے. پھر دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان میں نہیں رہ سکتی، مجھے باہر جانا ہے. اور مجھے 2018 میں اتنی بری حالت ہو گئی تھی میری کہ مجھے ہر ہفتے فٹس پڑنا شروع ہو گئے تھے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں فردر اسٹڈیز کے لیے
मैं मलेशिया चली जाऊंगी, क्योंकि और भी ऑप्शंस थे बट बजट को ध्यान में रखते हुए मलेशिया वॉज द बेस्ट ऑप्शन बैक देन। मैं मलेशिया आ गई। मलेशिया जब मैं गई हूँ तो वहाँ वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे एक मेरी नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई, और मेरे बहुत से जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरा साथ दिया। वहाँ जो लोकल्स थे मलेशियंस, उन्होंने मेरा बहुत मुझे मेरी हेल्प की। मेरे कुछ पाकिस्तानी फीमेल फ्रेंड्स थी जो कि उस वक्त पीएचडी कर रही थी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और मुझे उस वक्त सपोर्ट किया। और वहाँ पे जो मेरी जो मेंटल हेल्थ थी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। पाकिस्तान में जो मुझे हर हफ्ते एपिलेप्सी अटैक्स मुझे जो होते थे, वो वहाँ पे जाके सिर्फ 2 अटैक्स हुए, वो भी मेरी अपनी लापरवाही की वजह से कि मैंने टाइम पर अपनी दवाई नहीं खाई, जो कि क्योंकि एपिलेप्सी की जो मेडिकेशन होती है वो बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी पड़ती है। आप 12 घंटे के वक्फे के दौरान आपने खानी होती है, आप 1 मिनट भी ऊपर नहीं कर सकते। और मलेशिया में मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। अकेले से बहुत सी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस भी की जो कि अच्छी भी थी और नई भी थी। पहली दफ़ा ट्रैवल करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मगर फिर मैं पाकिस्तान आती हूँ और फिर से वही मेरी शुरू हो जाता है एपिलेप्सी अटैक्स। पाकिस्तान के हालात कभी भी बेहतर नहीं हुए, हमेशा से ऑपरेशन चल ही रहे हैं। कभी वज़ीरिस्तान में होते हैं, कभी और इलाकों में हो रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। ऑल्दो वो इतना ज़्यादा टीवी पे नहीं उनके बारे में बताया जाता, बट 2007 से लेकर अब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुए। कभी ना कभी कोई ना कोई स्टार्ट होता है ऑपरेशन, तालिबान के ख़िलाफ़ या कुछ और। अब तो BLA भी आ गई है बलूचिस्तान में, तो अब उनके अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट हुए हुए हैं। अब पाकिस्तान में रहना तो है ही, मैंने अपनी लाइफ को उसके मुताबिक मैं चेंज कर लिया कि अब ऑफ कोर्स मैं उस तरह से मलेशिया में जिस तरह से मैं फ्रीली घूमती थी, मैं पाकिस्तान में नहीं मैं फ्रीली घूम सकती अकेले। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, बस चंद इलाकों में है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो आपको बाय कार ही जाना होता है, और जो कैब होती है उसमें अकेली लड़की का जाना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ पे मैं ग्रैब मंगवाती थी मलेशिया में, वहाँ पे मुझे कोई सेफ्टी का ख़तरा नहीं होता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है सेफ्टी का, और हमारे जो कैब ड्राइवर्स भी हैं वो भी इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। वहाँ पे तो मैंने ऐसे पढ़े लिखे कैब जो हैं ग्रैब ड्राइवर्स वो देखे हैं जो कि कर्नल रिटायर्ड हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, और वो जब रिटायर्ड हो गए तो वो ग्रैब चला रहे हैं और उन्हें कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं होती। हमारे यहाँ पे तो बहुत बुरा समझा जाता है अगर कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा या रिटायर्ड ऑफिसर ये काम कर रहा हो। तो एनीवे मेरी जो मेंटल हेल्थ बहुत बुरी हो गई 2021 में। मैं बस पाकिस्तान से जाना चाहती थी मैं, मगर नहीं, बहुत कोशिश की मगर नहीं कोई ऐसा रास्ता मिला कि मैं दोबारा से बाहर चली जाऊं। फिर ट्रीटमेंट्स भी मैंने काफ़ी करवाए, थेरेपीज़ हुई मेरी क्योंकि जॉब भी चल रही थी, जॉब में भी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था। मगर 2023 में मुझे फिर एक ऑनलाइन जॉब मिलती है जिसमें कंपेरेटिवली मुझे स्ट्रेस मेरा कम होता है, और मेरी अपने शौक़ के मुताबिक जो है वो एक जॉब मिलती है। और मेरे जो बॉस हैं वो मेरे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, और उसमें ये ऐसी जॉब है कि मैं अभी भी वही काम उसी जॉब कर रही हूँ ऑनलाइन, जिसमें अपनी पहली वीडियोस में भी मैंने बताया है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है
کہ میں باہر ٹریول کر سکوں. میں نے اپنی یہ روٹین کر لی ہے کہ میں ہر سال باہر جاتی ہوں. ایک ہفتہ میں باہر گزارتی ہوں. ملیشیا یا یو ای چلی جاتی ہوں. میں 2023 میں یو ای گئی تھی, پھر اس کے بعد میں ملیشیا گئی. تو اس طرح سے میرا یہ پلان ہے کہ میں ہر کنٹری جہاں میں جا سکتی ہوں میرے اپنے پاسپورٹ پہ, میں وہاں پہ جاؤں, ایک ہفتہ گزاروں, میں ریلیکس ہوں اور پھر واپس آ جاؤں. میں اپنا لائف اسٹائل اڈاپٹ کیا ہے تاکہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے دوبارہ سے ایپلیپسی اٹیکس دوبارہ سے سویئر قسم کے ہوں. آف کورس میری طبیعت خراب ہوتی ہے, آف کورس پاکستان ہے. میں ابھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں صحیح ہو گئی ہوں. اس سے میں ابھی بھی مجھے انزائٹی اٹیکس پڑتے ہیں, ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہوں. 2021 میں مجھے ڈائگنوز ہوا تھا کہ مجھے کلینکل ڈپریشن ہے. اس کی مجھے تھیراپیز بھی ہوئیں. اب یہ ہے کہ اب اس طرح کا ڈپریشن نہیں ہے جو جیسے میرا 2021 میں تھا. اب یہی ہے کہ میں تھیراپی میری کہ میں پاکستان سے باہر جاتی ہوں, ایک ہفتہ وہاں پہ باہر گزارتی ہوں اور انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. مجھے بہت کچھ کرنے کو موقع ملتا ہے اکیلے جو میں پاکستان میں نہیں کر پاتی. کانسرٹس ہوتے ہیں, میں کانسرٹ اٹینڈ کرتی ہوں. تو اس طرح سے میں نے اپنی لائف اسٹائل میں نے اپنا رکھا ہوا ہے. اور اس سال بھی میں ایک کانسرٹ اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں. وہ بہت جلد میں آپ کو اپنے انسٹاگرام پہ بھی میں ریویل کروں گی کہ میں کون سے کانسرٹ پہ جا رہی ہوں. وہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس کانسرٹ میں جانے کے لیے. تو ابھی تک مجھے اس سال ابھی تک کوئی مجھے اٹیک نہیں ہوا, اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے اگلے سال بھی کوئی اٹیک نہ ہو.